Monsieur Fazram, suite à la déclaration service de PSP d'Azazgan, on a enregistré 2 cas. Avant le 10 octobre, في 3 cas ذاك اللي بوزقاني قال كاين لا مالادي لا بروسيلوز. مشي تزعم لا مالادي كيف كد قويفكيا غادي تروحوني الماي ستون باكتيريستيك دو قويفكيا مذانا ما يسوى يفكينيا يهلوه يسعى دي سين يسعى دي مالاليز دي فيفر يسعى دي سين غريبو يتعطل شي طوح لهلاكاكي باش غادي يحلو مذاناكيا. ثورا نكون ان طونك سيرفيس ديجيان نفع لي كوميرسون نخدم لا سونسيبيليزاسيون عرفونا لي سوبيرات لي كريموري باش مذانو دي تاغارا يفكي يزنوزو ينكا انارشيكمون يذحونا يفكي تفوناس نا يفكي طاغاط نا الفرomage فري يفو يفيتي فريمون مادام يفكي كيا إلا قام ذانا ذي حذر خاطر لا مالادي كاطاسي سيقارن تسهي نتا والله عرثو عرميح خاطر تعطيل باش ذي يحلوهم ذانا كيما تصوض ديكا اوسبيتاليزاسيون إلا قام ذانا ذي تحذر إيمانيس الصحينس نكوني فيدا مزوارو لو 10 أكتوبر خمنا غير اون ديكلاراسيون سيرفيس لو بي اس بي تاع 3 كا قلان يفغيوات نبوزكين نكوني نفغ ارتحونا نخدم لا سونسيبيليزاسيون اكني توجور نو يفان تسمانايا كي عند اون انجستري 2 كا يفغيوات نبوزكين العيبه دي قهلكن يسون هوسبيتاليزي نكوني نخدم تيغرين لا بوبولاسيون باش تحذرن وتغنى راه يفكيا خاطر ثورا مذان ثورا نخدم نكوني لافي ذاكي دي بوزقان مي بعض ذي روح يعزوغن ذي روح عندها نظن ذا دي غايفكيا وين يوفان لهلاكاكي ماشي ذاكي كان دي بوزقان عندها النظام دا انتيلا مي يونا ذي حذر مانيس ودي تغا كان عندي يوفا عندي غايفكيا ماذا العيبه ذي فلاحن يكسعن الماي كخامن يسعن تيسيثا كخامن دواكيد اذا غرو من سن مشي خمن كل سنين اضروحنا لي سيرفيس لا سوب ديفيزيون اغريكولي كلان دي ثريوان تبوزكان نكثني ثنيوريونتين امشي راه خدمنا امشي دافن لا سوليسيون لو طون نكوني على دنف دانت دي سوليسيون خاطر مشي تزعما يفكيا كي الا قضيه باستوريزي باش تسون العيبات الباستوريزاتور ذاكي غلاي مليح لي كريموري ديجا وسعنا لي باستوريزاتور عورسن صافي دير العبد الى هذا حذر نكوني دانت سيرفيس ديجا ان شاء الله هذا دنف دي سوليسيون باش نقرا على هلاكاكيا باش نحذر لا سونتي بالعباد ثيغينا يثريوان تنبوزكان ثيغري ان سيرفيس ديجيان يثريوان تنبوزكان الى الغاشي تحذرن الى الغاشي وتتغنى انارشيكمون لي برودوي كيليتي ماذا يفكي تفوناس وين يبغانا تيسوي ساعات خميس يساعد خميس تيسيثانا الماياكيا ساعنا يفكي اثي ساركم وموان 10 مينوت وقبل اثي سو اثي ساركم 10 مينوت ابري فوالا نتحذر الا قال مدانا ذي تحذر خاطر لا مالادي كي ثوار. Donc, je me présente, Taner Rabah, docteur vétérinaire au niveau de service d'hygiène communal de Bouzguel. Bon, avec un mec au Sénégal, déclaré le PSP d'Azazga, Taroka de humain de brucellose. On va discuter de 2 semaines après, on a 2 cas d'hygiène. D'après l'enquête du service épidémiologique d'Azazga, au fin de Belé, Dave qui a le consommé, à savoir, c'est-à-dire Onzar, mais sur un que شحال بوسانات في كونسومي مي au fin de Belé البروبليم يبان غريفكي كاع ثاني كل شيء يعني انفك لي كونسيي الغاشي بلي وين يسانا كي وتغنى لي يفكي نابورت واش ولا ندا ثوفان الى قام باستوريزيا وين يسانا كي لي لفاج خامس هذه شركه ما يفكي 10 مينوت او بلوس ودي فيتينا السيناريو غير نغي كيل سورتو لا بيريود كاع اون اتوندو شغل هادي يعدي لهلاك كاع
Et في حنايا on les conseille de collecter les AFK against نتسوينا اللوجين كنت باستوريزين باش نشوري بلي ان لا بكتيريا كاع وهليك هنا الغاشيه. جيسبر ثراك شغلي في حنايا وين يشوكثنا الماريس وين يشوكثنا الماريس بلي ساعه طانا كاع غادي يروح على سيرفيس اغريكول اما بوز كاع اما سب ديفيزيون نظن هذا يخدم ديبيستاجي الماريس هذيك صاحبه وهذا زعما الماريس ليسا شغل يساعد المرضيه كاع. الزلف الأول مرحبا بكم. Effectivement, il y a des cas de brucellose, mais ce n'est pas dramatique. C'est des cas qui existaient un peu partout en Algérie. La brucellose qui est zoonose. Une zoonose, ça veut dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. C'est beaucoup plus le bovin et les caprins. C'est une maladie professionnelle qui touche beaucoup plus les éleveurs, les gens qui sont en contact de ces animaux, des bovins. Et aussi, elle peut toucher la population par contamination, par les dérivés, des produits dérivés de ces animaux, comme le bovin, comme le lait. Mais actuellement, la situation au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, effectivement, il y a des cas un peu partout, ce n'est pas seulement à Bouzgane, mais la situation elle est maîtrisable. C'est beaucoup plus des cas sporadiques, un peu à travers les daïras de la wilaya. Il y a combien de cas environ, monsieur? Jusqu'à présent, on a une soixantaine de cas de brucellose pour l'année 2022. On a enregistré depuis le temps, de toute façon depuis le début de l'année, pour cette année, on a enregistré des cas un peu partout. C'est des cas sporadiques, comme je disais, à travers les différents territoires de la wilaya. Comme je disais, c'est une bactérie, c'est Brucella, qui est transmis généralement soit pour les personnes qui sont en contact, les éleveurs de ces bovins, et aussi la population peut être touchée par les produits dérivés de ces animaux. C'est beaucoup plus le lait, que généralement, c'est pour cela qu'on demande le wiqaya, la prévention. Cette prévention, c'est de demander à la population de prendre du lait pasteurisé et éviter de s'approvisionner des gens qui vendent du lait clandestin, qui n'est pas contrôlé. Et on demande aussi aux gens, يعني اللي شراو من أماكن يعني الحليب هذا il faut le bouillir يغليوه باش يعني باش نقضيو على هذا البكتيريا. Moi, je demande à la population de respecter, d'acheter chez des fournisseurs ou chez des détaillants connus. Il faut qu'ils achètent, comme je l'ai dit, du lait pasteurisé, et aussi au niveau de la maison aussi, qui respectent les mesures d'hygiène, et aussi de bouillir ce lait. Voilà. يعني احنا توجد فرق كما قلت يعني دي فرق تتنقل وفيها وين الصحه ونديروا دي زونكات. هذه الفرقات تكون من مختلف القطاعات باش الى الصحه. يوجد معنا زملائنا تاع التجاره، زملائنا الفلاحه وغيرهم، وكل واحد يعني عنده دور في الميدان. قلنا احنا au niveau de ces cheptels, au niveau de la Khor, effectivement, nos amis, nos collègues de l'agriculture et les vétérinaires qui sont en train de contrôler ces bovins. Il faut contrôler ces bovins, les mesures d'hygiène aussi. Et aussi, moi je dis qu'on fait une campagne de sensibilisation à travers les différentes couches de la population. On demande à la population de prendre tous les mesures de protection et de prévention. Je dis, c'est beaucoup plus l'hygiène au niveau de la consommation de ces produits laitiers, que ce soit le lait ou le fromage ou le yaourt. Et puis je dis que pour le lait, effectivement, il est souhaitable, il est conseillé d'acheter des fournisseurs qui sont agréés du lait pasteurisé. Et dans le contexte, et d'éviter les vendeurs qui sont clandestins. Aussi au niveau de la maison, je dis que ces laits, on peut le bouillir pour diminuer le risque de contamination. Aussi, comme je disais, pour les gens qui sont en contact de ces animaux, par exemple les éleveurs, il faut qu'ils se protègent par des moyens de protection, des gants, des tenues, de telle manière d'éviter la contamination de ces éleveurs. Comme je dis, il y a une commission qui est une commission au niveau de la wilaya qui suit régulièrement et périodiquement, et qui est composée de différents secteurs. Cette commission qui prend toutes les mesures, que ce soit pour les éleveurs de ces bovins
sont dans l'irrégularité, les services de l'agriculture et nos amis vétérinaires. Aussi, au niveau de ces vendeurs, effectivement, il y a une brigade avec nos amis de commerce qui prennent toutes les mesures nécessaires, même quitte à fermer ces commerces. Il faut savoir qu'il y a un système de surveillance. Chaque fois qu'il y a un cas déclaré au niveau de nos services de santé, les services de prévention déclarent ce cas aux autorités compétentes, que ce soit la wilaya ou le ministère, et aussi aux différents autres secteurs, parmi eux le secteur de l'agriculture. Et le secteur de l'agriculture fera aussi une enquête pour rechercher le bovin source de cette contamination, et des fois jusqu'à l'abattement de ce bovin. Et aussi pour nos amis aussi de commerce qu'on déclare s'il y a une source au niveau d'un commerce, que ce soit clandestin ou un commerce légal, pour prendre toutes les mesures d'arrêter ce produit qui n'est pas conforme. Moi, je tranquillise la population. Comme je l'ai dit, la brucellose, c'est une zoonose. C'est une zoonose qui se transmet de l'animal à l'homme. La situation n'est pas... il y a quelques cas sporadiques qui se déclarent, mais la situation, comme je l'ai dit, il y a une commission de surveillance au niveau de la prévention. Et chaque fois qu'il y a un cas déclaré, ce cas, il y a une alerte pour les différents services, et toutes les mesures sont prises par nos collègues de l'agriculture et les autres secteurs, le commerce et autres. Je dis aussi que aux éleveurs de ce bovin, il faut qu'ils respectent la réglementation, les visites, la déclaration des bovins, et aussi les visites systématiques des vétérinaires, et respecter les conditions aussi, les moyens de protection, que ce soit gants ou autres mesures, et aussi à la population d'éviter de consommer du lait non pasteurisé. Voilà, je vous remercie.